A story for Spanish beginners. Una aventura en la granja. Don't forget to subscribe to enhance your Spanish language skills. Hoy es un día especial para una niña llamada María. María visita la granja de sus abuelos. Ella está muy emocionada porque le encanta la granja y todos los animales que viven allí. Hola, abuela, hola, abuelo, dice María al entrar a la casa de sus abuelos. Ellos le devuelven el saludo con una sonrisa y le piden que los ayude en la granja. María está feliz de ayudar. Va a las vacas, a las gallinas, a los cerdos y a las ovejas. Les da de comer, limpia sus establos y se asegura de que estén bien. Mientras está trabajando, de repente se da cuenta de que algo está mal. ¡Oh, no! Paola, la gallina, no está, exclama María. Ella busca por todas partes, pero Paola no está en su gallinero. Se lo cuenta a sus abuelos y todos juntos empiezan a buscar a Paola. Buscan en la granja, en el campo, en el granero, pero no pueden encontrar a Paola en ningún lugar. De repente, escuchan un ladrido. Es Rex, el perro de la granja. Está corriendo hacia el campo, ladrando y moviendo su cola. Siguen a Rex al campo y finalmente ven a Paola. Está picoteando en el suelo, buscando comida. «Oh, Paola, aquí estás», dice María aliviada. «Gracias, Rex, buen chico», dice María, acariciando al perro. Todos se ríen y son felices de haber encontrado a Paola. María promete estar más atenta la próxima vez. Aprendió una gran lección ese día: siempre debes estar atento cuando estás cuidando de los animales. Este fue un día emocionante y lleno de aventuras para María en la granja de sus abuelos. Y aunque fue un poco preocupante cuando perdieron a Paola, todo terminó bien gracias a Rex. Ahora María sabe que cada día en la granja siempre puede traer una nueva aventura. Y eso es exactamente lo que le gusta de visitar el hogar de sus abuelos. Nos vemos mañana, Granja, dice María mientras observa el atardecer en el camino de regreso a casa. Y así concluye su día en la granja, pero se siente emocionada sabiendo que volverá mañana para pasar otro día lleno de aventuras y diversión. Así es la vida en la granja, siempre llena de sorpresas, enseñanzas y mucho amor. ¿Qué animales de granja conoces? Déjanos saber en los comentarios. Which farm animals do you know? Let us know in the comments. Bien hecho. Stay tuned as we are about to dive into the keywords from the story. You won't want to miss this. Día. Day. Granja. Farm. Abuelos. Grandparents. Animales. Animals. Ayuda. Help. Gallina. Chicken. Buscar. Search. Perro. Dog. Aventura. Adventure. Lección. Lesson. Sorpresas. Surprises. Amor. Love. Now the story in English. Today is a special day for a girl named Maria. Maria visits her grandparents' farm. She is very excited because she loves the farm and all the animals that live there. Hello, Grandma, hello, Grandpa, Maria says as she enters her grandparents' house. They return the greeting with a smile and ask her to help them on the farm. Maria is happy to help. She goes to the cows, the chickens, the pigs, and the sheep. She feeds them, cleans their stables, and makes sure they are well. While she is working, she suddenly realizes that something is wrong. Oh no! Paola, the chicken, is not here, exclaims Maria. She looks everywhere, but Paola is not in her chicken coop. She tells her grandparents about it and they all start looking for Paola.
They search the farm, the field, the barn, but they can't find Paola anywhere. Suddenly, they hear a bark. It's Rex, the farm dog. He is running towards the field, barking, and wagging his tail. They follow Rex to the field and finally see Paola. She is pecking at the ground, looking for food. "Oh, Paola, here you are," Maria relievedly says. "Thank you, Rex, good boy," Maria says, petting the dog. Everyone laughs and is happy to have found Paola. Maria promises to be more attentive next time. She learned a big lesson that day: you should always be careful when you are taking care of animals. This was an exciting and adventure-filled day for Maria at her grandparents' farm. And though it was a bit worrying when they lost Paola, everything turned out well thanks to Rex. Now Maria knows that every day on the farm can always bring a new adventure. And that's exactly what she likes about visiting her grandparents' home. "See you tomorrow, farm," Maria says as she watches the sunset on her way back home. And so her day at the farm concludes, but she is excited knowing that she will return tomorrow to spend another day full of adventures and fun. That's life on the farm, always full of surprises, lessons, and lots of love. As we wrap up this exciting learning session, a big thank you for joining us at LinguaStories. If you enjoyed this content and want to learn Spanish, feel free to subscribe and turn on the notifications to stay tuned for all our fascinating language adventures. Until the next lesson. Gracias y hasta la próxima vez.